ध्यान करने पूर्व पदे कहवाई चाहे रिवाइवल फाउंडेशन मंडली सहित प्रतिद्वंदिता करिवार गोटे सेवा कार्य नुहे। मंडली को बलिष्ठ करवा, मंडली विश्वासी मानक आत्मिक भाव में बढ़ेवा एवं मंडली निमंते से उपयोगी पात्र करवा यह आम उद्देश्य अटे। लॉकडाउन रे जेहेतु चर्च सेवा कार्य रिवाइवल मीटिंग बाइबल स्टडी प्रोग्राम बंद थी सकाशे ए सेवा कार्य आपण मान गोटे आशीर्वाद युक्त हम। तेणु प्रभु यहाँ डेभलप कर कौन अनुष्ठान बा मंडली थ्रेट नुहे, गोटे कम्प्लीमेंट अटे। मुझे आपण मान कहवाई चाहे से हृदय सहित से बजर सहित ये सेवा कार्य आम आगे बढ़ु। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आपण मान बुझापी साहय यह आपण मानकर ठारू आर्थिक साहाय्य पाइबार गोटे सेवा कार्य नुहे, आपण मान आत्मिक भाव में बलिष्ठ कर सेवा कार्य अटे। जदि कहारी मन में कौन गोटे भ्रमात्मक धारणा आसी जाए कारण आम भावुलु लॉकडाउन टा गोटे 3-4 मास थी जूम प्रोग्राम अल्प दिन सरीज कि प्रभु गोटे वर्ष अधिक समय है आम मान सेवा कार्य कढ़ी नौ। मुझे प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु आम सहित कथा आम नियमित भाव में आपण सहित कथा हो। आम उद्देश्य कौन जपटे आपणकर मंडली गोटे आशीर्वाद कारण हो पारे, आपणकर पालक मान साहाय्य करें, प्राचीन मान साहाय्य करें, मंडली गोटे सक्रिय भाव में आप अंशी हो पारे। या पूर्व आप केवल चर्च जाऊे बसिक आसुले किंतु एबे आप चर्च अन्य कार्य जिन जड़ित हो पारे, यहाँ आम उद्देश्य अटे। युवा युवती मान प्रभु सेवा कार्य निमंते चालित करवा आपण मान प्रभुकर दास मान प्रति गोटे प्रार्थना पूर्वक साहाय्य हस्त बढ़ेबार गोटे मनोभाव में आपण मान बढ़ाई आम ए सेवा कार्य आरंभ कर। प्रिय भाई भौणी माने यह मंडली बाहर सेवा कार्य नुहे, यह मंडली मध्य को लोक मान घेनी जावार सेवा कार्य अटे। आपण मान अनेक साक्ष्य दौरान आगे आम तो रेगुलर चर्च भी जाऊन, बाइबल पढ़ु नु, गोटे रुटीन भाव में आम चर्च को जाऊँ आसुलु किंतु वर्षकर सेवारे आपण माने प्रभुकर दास मान मान्य करवा शिखिले, सेवा कार्य महत्व बुझिले, मंडली आपण मान दायित्व बुझिले, एगुड़ा आपण माने दिन मान बुझी पारे। तो प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूप आशीर्वाद करते। आज अल्प समय प्रभु वाक्य कथा कहवाई चाहे। आज प्रसंग हूँ श्रृंखलित ख्रीष्टीय जीवन। श्रृंखलित ख्रीष्टीय जीवन, ख्रीस्टियन जीवन गोटे श्रृंखलित जीवन अटे, गोटे डिसिप्लिन लाइफ अटे। डिसिप्लिन लाइफ अटे माने गोटे डिसाइपल लाइफ रे डिसिप्लिन था। शिष्य क्या कह जाए से गोटे डिसिप्लिन मध्य आसे। ए डिसाइपल शब्दटा डिसिप्लिन रु आसी, ए डिसिप्लिन शब्दटा डिसाइपल रु आसी। तमाने गोटे शिष्य से डिसिप्लिन लोक अटे। बहुत बड़ कथा आमर परमेश्वर श्रृंखलार परमेश्वर। हालेलुया। प्रिय भाई भौणी माने दुनिया रे एमतिका को ईश्वर अछंती जहां विषय कह से श्रृंखलार ईश्वर, से स्वेच्छाचारी नुहंती, से सर्वशक्तिमान सब करि पारंती, अधिकार अछि किंतु से श्रृंखला मध्य कार्य कर। सृष्टि को देखिए, सृष्टि श्रृंखला को देखिए, ट्रिनिटी रे आपण श्रृंखला को देखिए। तेणु मंडली मध्य ख्रीष्टीय परिवार मध्य सेवा कार्य मध्य आप व्यवसाय मध्य प्रभु गोटे श्रृंखला चाहते। आज अल्प समय आम से संपर्क में ध्यान करवा। श्रृंखलित ख्रीष्टीय जीवन, ख्रीष्टीय जीवन श्रृंखलित जीवन। आग आम जीवन श्रृंखला नथिला, कण जे विशृंखला कर से आम भितर थिला, जे विशृंखला करे से आम भितर थिला। श्रृंखला करे किए क्या मानु नथिले, जार मन इच्छा था जो प्रभु आसिले लाइफ रे श्रृंखला आसिला, गोटे डिसिप्लिन टा आसिला। मस्त दयाकर खोलंतु प्रथम करंती 14 पर्व तार 33 पद। कारण ईश्वर विशृंखलतार ईश्वर नुहंती मात्र शांतिर ईश्वर। कौन लिखा जाउछि अंडरलाइन करि थांते हमरे आसी निज पई मध्य अन्य को कहिबा पई मध्य जे हमर परमेश्वर केमति का ईश्वर अटन लिखा जाउछि कोन। कारण ईश्वर विशृंखलार ईश्वर नुहंती। हालेलुया। आमर ईश्वर विशृंखलार ईश्वर नुहंती, श्रृंखलार ईश्वर अटन।
ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି କଣ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ କଣ ଈଶ୍ୱରିକ ନିୟମ ହଉଛି ଯେ ସବୁ ବିଷୟଟା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରାଯିବ କାରଣ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଈଶ୍ୱର ତେଣୁ ଆପଣ ତଳକୁ ଯଦି ପଢିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ 40 ପଦ ପଢିବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିହିତ ମତେ ଓ ସୁଧାରାନୁସାରେ କରାଯାଉ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିହିତ ମତେ ଓ ସୁଧାରା ଅନୁସାରେ କରାଯିବ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଧାରା ପିଟିବନି প্রিয় ভাই বোন সমস্ত বিষয় সুধারা অনুসারে করা যাবা দরকার সমস্ত বিষয় বিহিত মতে করা অবিহিত মনে হেবার সমস্ত বিষয় বিহিত মতে ଆଉ ସୁଧାରା ଅନୁସାରେ କରାଯିବା ଦରକାର ଆମର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଈଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା କେତେ ବଡ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାଇବଲ ଆମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଆମର ଜୀବନକୁ କାଟି ଇଭେନ ଆମର ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିବା ସମୟ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ କରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରଥମରେ କଣ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ କରିବା ତୃତୀୟରେ କଣ କରିବା ସବୁଟା ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛି ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଏ ଜଣେ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ କାହିଁକି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଆଗ ତ ଯିଏ ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ନାଇଁ କହିଲେ ନାଇଁ ମାନେ ନିୟମରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନିୟମରେ ଯିବା ଦରକାର ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଯିବା ଦରକାର ଗାଡିର ସ୍ପିଡରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହେ ସବୁ ବିଷୟଟା ଡିସିପ୍ଲିନରେ ହେବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖୁ ଯେ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଶୃଙ୍ଖଳା ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିହିତ ମତେ ଆଉ ସୁଧାରା ଅନୁସାରେ କରାଯିବା ଦରକାର ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କାହା କାହା ଘରକୁ ଯାଉ ଆଉ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନେକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିବେ କି ନାହିଁ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ବିଛଣା ସେମିତି ପଡିଥିବ 10ଟା 11ଟା ଯାଇ ବିଛଣା ସଜାଡୁଥିବ ସେ ବ୍ରଶ ଧରିକି କେ ବାଥରୁମ କୁ ଯାଉଥିବ କେ କିଚେନ କୁ ଯାଉଥିବ କେ ଛାତକୁ ବୁଲୁଥିବ ସେ ଧରିକି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମୁଣ୍ଡ କେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇବାର ଅଛି ଲୁଗା କିଛି ନା ସାମାନ ପତ୍ର ରଖିବାର ଡିସିପ୍ଲିନ ନାହିଁ ଘରେ ପଶିଲେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଫ୍ୟାମିଲି କି ନୁହଁ ଜଣା ପଡିବ ଦେଖିବେ ସେତେ ଘରେ ଜଣେ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭଳିଆ ଥିବେ ଏଇଟା କରିବ ନାହିଁ ସେଟା କରିବ ଏଇଟା କରିବ ଆମେ କହିବି ଆକୁ ତ ସବୁ ଗ୍ଲାସ ଗ୍ଲାସ ସେଠି ରଖିବେ ନାହିଁ ଝାଡୁ ସେଠି ରଖିବ ନାହିଁ ଜୁତା ଏଠି କାହିଁ ରଖିଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେଟା ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ପଢିବା ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଚୁଟି ଛାଡୁଥିଲେ ପଛା ଟିକେ ଚୁଟି ଛାଡୁଥିଲେ ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ହେଲା ଆମର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆଜିକାଲି ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ପଛା ଚୁଟି ରଖିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ରଖିଥିଲେ ହେଲା ମୁଁ ବି କିଛି ସମୟ ରଖିଥିଲି ଚୁଟି ଟିକେ ରଖିଥିଲି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟିକେ ରଖିଥିଲି ପଛଆଡେ ବାବା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଏ ତ ତରିକାରେ ଯାଉନାହିଁ ହେଲା ମତେ ସାନ ବେଳରୁ ଗୋଟେ ସେଲୁନରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଚୁଟି କାଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଦିନରୁ ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେଇଠି ଚୁଟି କାଟିଲି କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଲୋକ ପ୍ରଥମରେ ମତେ ସାନ ଥିଲି ସେଇ ରୂପରେ ସେ କଣ କରିବ ପଟା ଗୋଟେ ପକାଇବ ସେ ପଟା ଉପରେ ମୁଁ ବସିଲେ ସେ ଛୋଟଟା ନା କାଟୁଥିଲା ମତେ କଲେଜ ଗଲା ପରେ ବି ମତେ ସେମିତି ଆକା କାଟିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖି ହସୁଥିଲେ କଣ ତୁ ଚୁଟି କାଟିଛୁ ବୋଲି ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଦିନେ କହିଲି ମାନେ ତାଙ୍କର 3 ପିଢି ମୋର ଚୁଟି କାଟିଛନ୍ତି ହେଲା ତାର ବାପା କାଟିଲେ ସେ ମରିଗଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ପୁଅ ମୋର ଚୁଟି କାଟିବା କାରଣ ଏବେ ତାଙ୍କର ଜୁଇଟା କାଟୁଛି ହେଲା ତ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋ ଚୁଟି କାଟେ ତ କାଟନ୍ତି କାଟନ୍ତି ଏମିତି କାଟନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଆହୁରି କିଛି ଚୁଟି ବି ନଥାଏ ଗୋଟେ ପୁରା ଜେଲରୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୋର ବାପା ଏବେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଧାରାରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଡିସିପ୍ଲିନ କରିବା
आसतु देखा किसी लोक बाइबल रे से प्रथम डिसिप्लिन करथिला प्रार्थना जीवन रे डिसिप्लिन। गीत संहिता 5 पूर्व तार 3 पद। हे सदाप्रभु तुम्हे प्रातः काल रे मोहर रब शुणिब, मु प्रातः काल रे तुम उद्देश्य रे अपना प्रार्थना सजाइबी और जगी रहिबी। देखंतु दानिएल एमे देखछु दाऊदंकर जीवन गोटे कथा देखछु जे दाऊदंकर जीवन रे प्रार्थना जीवन रे गोटे डिसिप्लिन थिला। प्रार्थना जीवन रे गोटे डिसिप्लिन अपन लेखिबा समय लेखि पारंती गोटे प्रेयर लाइफ रे तांकर गोटे डिसिप्लिन थिला। से कहउछंती हे सदा प्रभु तुम्हें प्रातः काल रे मोहर रोब सुनिबो, मु प्रातः काल रे तुम उद्देश्य रे अपना प्रार्थना सजाई भी अजगी रहिबी। एटा प्रार्थना जीवन श्रृंखला। प्रिय भाई बहन मैंने आम अनेक प्रार्थना जीवन श्रृंखला ना। इच्छा हेले सकाले करू, इच्छा हेले 12 करू, इच्छा हेले संध्यार करू, नहले जमा भी न करू। आमर सेमती किंतु गोटे प्रार्थना जीवन रे गोटे डिसिप्लिन विषय आप दाऊद जीवन देखिए। एटा होछि तांकर प्रेयर लाइफ डिसिप्लिन। आप जो देखिए दानिएल 6 पर्व 10 पद। अनंतर एही लेखा स्वाक्षरित होइछि बोली जानिला उत्तरे दानिएल अपना गृह को गले। तांको कठोरीर झरका जेरुसालेम आड़े मेला थिला। पुणी से पूर्वे जेपरी करिथांती तदनुसारे दिन मध्यरे 3 थर आंठुपाती प्रार्थना कले और अपना परमेश्वर छामुरे धन्यवाद प्रदान कले। एटा हम देखु से दिन मध्यरे 3 थर प्रार्थना एटा तांको डिसिप्लिन। आपण भी अभ्यास करि परिबे। सकाळे लंच परे सब काम सरीला परे अपराह्न समय करि परिबे, रात्रि करि परिबे। बहुत भलो अभ्यास है। इबे जन ऑफिस भी जाउछंती लंच ब्रेक रे आसीबे, खाइला पर अल्प समय प्रेयर करि के ऑफिस को रात्रि सोइबा पूर्व प्रेयर करि परिबे। प्रभु आमान को प्रत्येक को सहायता करंतु ए डिसिप्लिन बुझीबा। दानिएल को जीवन रे गुडे दायित्व थिला। यदि कार्य अधिक अच्छी प्रार्थना अधिक आवश्यक अछि। हमर समस्या कोन? कार्य जदि अधिक थिबो हम प्रार्थना करबा कमै दउछ। समस्या अधिक अछि माने प्रार्थना अधिक करबा अछि। आवश्यकता अधिक अछि माने प्रार्थना अधिक करबा अछि। बोझ अधिक अछि, दायित्व बेसी अछि, रेस्पोंसिबिलिटी बेसी अछि, त माने प्रेयर बेसी करबा अछि। कारण हम प्रभुकर सहायता अधिक आवश्यक अछि। दानिएल गोटे प्रोविंस से दायित्व रे थिले, प्राय 121-22 टा देश से पूरा दायित्व रे थिले। एपरि व्यक्ति दिन मध्य 3 थर नियम अनुसार राजाज्ञा घोषित होला परे मध्य से तांकर प्रेयर लाइफ रे कंप्रोमाइज करू नांती। से श्रृंखलार से चेन को से भांगु ना। भौणी मान आपण मान भी कहिबा पई चाहे सकाळे समस्त उठिबा पूर्व प्रार्थना सरंतु। समस्त खाइला परे घर काम सारला परे सोइबा पूर्व माने आफ्टरनून रे टिके रेस्ट नेबा पूर्व टिके प्रेयर करी के आपण रेस्ट नै बाटिके प्रेयर कला पर आपण अपराह्न चाहा फा बनाइबा पे जाई पारि। पुणे नाइट रे समस्त सोइबा पूर्व डिसिप्लिन वे आपण प्रेयर करि पारि। अभ्यास हमर गुडे भी अभ्यास हे से सेमति का एडक मत अभ्यास आनतो। आपण 15 दिन मासे कला पर एटा अभ्यास से पळे आछे। के जन कर देखिबे खाइबा समय रे पढ़ी पढ़ी की खांती हैला, ओटे बही धरि थांती पढ़ी पढ़ी की खांती। के जन को देखिबे से माने टीवी देखि देखि की खांती। अभ्यास हो हैला, टीवी पकाई के बसी के खाइबे। ओटे गुडे विषय अभ्यास आसी जाय। म आपण मान कहिबा पाए चाहे जे दानिएल करो प्रार्थना जीवन रे ओटे श्रृंखला रही। तापर आपण देखिबे प्रेरित तार 3 पर्व 1 पद। दिने प्रार्थनार निर्दिष्ट समय रे अर्थात अपराह्न 3 घंटा बेले पितर और जहन मंदिर को जाउथिले। देखो निर्दिष्ट समय गोटे श्रृंखलित भाव रे से माने निर्दिष्ट समय प्रार्थना को जाउछ। तो एटा हमें देखुछु कोन जे दाऊदंक जीवन रे प्रार्थना जीवन गोटे श्रृंखला था। दानिएल को जीवन रे गोटे प्रेयर ऊपर तार डिसिप्लिन ता थी।
ଏଠି ପିତର ଆଉ ଜହନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାୟ ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଯିବାର କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମୟ ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମୟ ଅଛି କି ନାଇଁ? କେତେ ଜଣ ଦେଖିବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ ଆଗରୁ ଯାଇକି ବସନ୍ତି। କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନେ ବସିବେ, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କେତେ ଜଣ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର କଣ ଗୀତ ଚାଲୁଥିବ ଆସିବେ, ଆଉ କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କଣ ପ୍ରେୟର ଚାଲିଥିବ ଆସିବେ, ଗୀତ ଚାଲିବ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହବ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ବସିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଟାଇମ ବେଳେ ଭିତରେ ପଶିକି ସେ ପ୍ରେୟରରେ ବସିବା ଲୋକ ଖେଳୁଥିବେ, ସାଇଡ ଦିଅ ସାଇଡ ଦିଅ ସାଇଡ ଦିଅ ବୋଲି। ଗୁଡେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକ ସେମିତି ହୁଏ, କାରଣ ଲୋକ ଭାବିବେ କଣ ଏରେ ମାନେ କଣ ମଝିରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ବାହାରେ ବସିଥାନ୍ତି, ନ ଜଗିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ପସନ୍ଦ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ତ ଗୀତ ଚାଲିଥିବ, ଆରାଧନା ଚାଲିଥିବ, ଠିକ ବାକ୍ୟ ସମୟରେ ଯିବି, ମାନେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବାରେ ବି ଡିସିପ୍ଲିନ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଫିସ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଥାଏ କି ଧାଡୁ 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 ଆସନ୍ତି, ମାନେ ଡେରିରେ ବାହାରନ୍ତି, ପୁଣି ଗାଡିକୁ ବଡ ସ୍ପିଡରେ ନିଅନ୍ତି, ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହୁଏ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେପରି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା। ବାକ୍ୟ ପଢିବାରେ, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବା। ବେଳେ ବେଳେ ପଢିଲେ ବେଳେ ଏତେ ପଢି ପକାଉ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇବେଲ ବି ଆମେ ପଢି ନଥାଉ। ପଢିବା ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ, କେବେ କେବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପଢିବ, କେବେ ଯାତ୍ରାରୁ ପଢିବ, କେବେ ଗୀତ ସହିତ ପଢିବ, କେବେ ମାଥ୍ୟୁ ପଢିବ, କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢିବ। ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ପଢିବାର ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବାଇବଲର 66ଟି ପୁସ୍ତକ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକକୁ ବାଦ ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ବାଇବଲକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। କାରଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଅଲଗା, ଯାତ୍ରାରେ ଅଲଗା, ଲେବି ଗଣନା ଅଲଗା 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 ଅଛି, ଗୀତ ସଂହିତାର ଅଲଗା ପ୍ରକାଶନ ଅଛି, ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାଶନ କରନ୍ତି। ଆଂଶିକ ପ୍ରକାଶନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶନ ଦେଖିବେ ନୂତନ ନିୟମ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। ତ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ନା ଆଗ ଟିକେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢିଦେବି କଣ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଥିଓରିଟିକାଲି ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଶିଖିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ତ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ, ବାଇବଲ ପଢିବାରେ ଆମର ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4:13। ମୁଁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ, ଉପଦେଶ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ମନୋଯୋଗ କର। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ ମନୋଯୋଗ କର। ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବା ଦରକାର। ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁତ୍ର ତିମୋଥୀକୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବ ମୁଁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ତୁମେ କଣ କରିବ? ଘରେ ବେକାରରେ ବସି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ ତା ତଳପଦ ପଢିବେ। ଭାବବାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଅବହେଳା ନ କର। ଆଉ ପଢନ୍ତୁ, ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭର ଉନ୍ନତି ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ,
एथि निमंते एही समस्त विषय रे मनोयोगी हुआ सेही सबुरे प्रवृत्त थाओ आपना विषय रे आपना विषय रे ओ आपना शिक्षा विषय रे सतर्क हुआ एही समस्त विषय रे लागि रुह कारण ताहा कले तुम्हे आपना परित्राण और तुम्हर श्रोता मानकर परित्राण मध्य साधन करिवो कौन कहते परित्राण साधन करिवो परित्राण सरी नहीं प्रोसेस अछि ताहा कले स्टेप बाय स्टेप एटा कले निजर परित्राण आ तुमर श्रोता मान को परित्राण मध्य तुम साधन करिवो कौन शास्त्र पाठ रे मनोयोग प्रिय भाई बहन माने प्रभु आपण मान को अनुग्रह करंतु म आपण मान को बारंबार ए गोटे कथा कहै आपण माने जहां भी शिक्षा ग्रहण करूछंती जहां भी लेखुछंती कौन करिवे ना घरे गला पर पुनी थरे सेटा को आपण टिके समीक्षा कर देखिबे जे भाई माने जहां कहउतिले बाइबल कोन बाध्यरे सेया कुहे कि वास्तव रे सेया कुहे कि जदि कोन विषय बुझिबा पई कष्ट होची म आपण मान को कहउतिली कौन करिवे ना आपण चिन्ह कर रखिबे जे परवर्ती समय रे आपण कोन गोटे प्रभु को दास को पचारि बुझि पाए सिस्टमेटिक स्टडी रहिबा दरकार शृंखलित ध्यान रहिबा गत दिन मानक आपण मान कहउतिली बाइबल हमें केमिति स्टडी करिबा केमिति बुझिबा बाइबल देखिबे एटा ए भिन्नता आपण बेरेयार लोक माने देखिबा पढिबा से पद पुणी थरे प्रेरित 17 पर्व तार 11 पद थेसलोनिके थिबा यहूदी मानक ठारो एमाने सुशील थिले एमाने पूर्ण आग्रह रे वाक्य ग्रहण कले पुणी एही समस्त सत्य कि ना ताहा जानिबा निमंते प्रतिदिन शास्त्र अनुसंधान करुथिले कौन करथिले प्रतिदिन सुनुथिले सत्य कथा आपण माने सुनुचती बहुत भलो कथा कि आपण कौन करिवे सेटा सत्य कि नाही आपण शास्त्र को देखंतु आपण बाइबल को न देखि काहे कि आपण जने लोक समालोचना करिबा भलो के नहीं नहीं बहुत बढ़िया बोली कहिबे काहे कहबे नहीं नहीं आगे एमिति नै आगे पढंतु तो सेटा से जा बुझै छथि से कोन से तार अर्थ सेटा अटे एमाने कोन करूथिले ए बेरेयार लोक माने सुनुथिले आ प्रतिदिन शास्त्र अनुसंधान करूथिले डेली ଗୋଟେ डिसिप्लिन वे रे से माने कोन करूथिले वाक्य ध्यान करूथिले तो द्वितीय विषय प्रिय भाई बहन माने प्रथम होची प्रार्थना जीवन श्रृंखला द्वितीय विषय होची कोन हमर शास्त्र पाठ रे श्रृंखला रहबा आ तृतीय विषय तो देखिबे प्रथम कोरिन्थियो 16 पर्व तार 2 पद मुगले जेपरि दान संग्रह करने को पड़िबो नाही एथि निमंते सप्ताहर प्रथम दिन रे तुम्हे माने प्रत्येक जन अपना अपना सुविधा अनुसार निज निज निकट रे किछि किछि संचय करी रख प्रिय भाई बहन माने दान देबारे मध्य कते अछि हमें डिसिप्लिन हवा अछि आगरु संचय करके रखिबा अछि दान देबा पय माने श्रृंखला माने दान देबारे भी श्रृंखला देखा जाउछि से पदटी आपण अंडरलाइन करथिबे से कोन कहछ से मुगले जेपरि दान संग्रह करबा को पड़िबो नाही एथि पय सप्ताहर प्रथम दिन रे तुमे माने प्रत्येक जन आपण अपना सुविधा अनुसार निज निज निकट रे किछि किछि संचय करी रख दान देबारे संचय कर रखिबा का आमे सेविंग पाई केंते संचय करूछु हमर घर चलिबा पाई पिलांक पाई ठीक से पर मिनिस्ट्री पाई मध्य हमर गोटे भिन्न भाबरे संचय दरकार अछि प्रिय भाई बहन माने प्रभु मान को अनुग्रह आगो आमे भी दान देबारे दुर्बल थिलु किंतु परे परे आमे सिखिलु से हठात के हम घर को पळे आसीबे हम पाखरे पैसा नथि परे आमे जानलो नाइ नै सेवा कार्य पय मद आमे किछि संचय कर रखिबा दरकार कारण विभिन्न अनुष्ठान लोक मान आसंती विभिन्न प्रभु को दास मान आसंती जे सेमान को दान करबा समय रे शृंखलित भाबरे में देई पानी प्रिय भाई बहन माने आपण जो अर्थ पाउछंती आपण जो व्यवसाय करबा द्वारा बा वाणिज्य करबा द्वारा बा कर्म क्षेत्र रो बा पेंशन रो आपण जहां भी पाउछंती गोटे डिसिप्लिन वे रे आपण सेवा कार्य पाए अलग पृथक रखिबा पे आरंभ करन अभ्यास करन एटा गोटे बहुत भलो अभ्यास बेले बेले हठात कहारी घर को कई आसिले कहबे ना आज्ञा पैसा ना आज्ञा आज्ञा बाहर को जाइछंती ओहो आज खर्च हो गला आज्ञा आपण आसीबे बोली जानि नथिलो आज्ञा नहले हमें ए पैसा रखि तांतु प्रिय भाई बहन माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु द्वितीय विषय
ଦାନ ଦେବାରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଦରକାର। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦେବା ସମୟରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଜମା ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତାର କାରଣ କଣ? ଯେ ଦେବା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦାନ ଦେବାରେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଦରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ରିଭାଇଭାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ରବିବାର ଉପାସନାରେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିନାହୁଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହୁଁ। ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କିଛି ନା କିଛି ପକେଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆପଣ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚର ସଭ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ପାଳକ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାରକ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣ ପଠେଇବେ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପଠେଇବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଏ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଧାରା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନରୁ ଶନିବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ଚଳେଇବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟି କାଟି ସଞ୍ଚୟ କରି ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଟା ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିକି ଆପଣ ପର୍ସକୁ ଅଣ୍ଡାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭେନିଟି ବ୍ୟାଗକୁ ଅଣ୍ଡାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ଭିତରେ ରଖିକି ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତୁ। ଅନେକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କଣ? ବାଇବଲ ଭିତରେ କିଛି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରଖିଦେଇଥିବେ ସେମାନେ, ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢି ପକାଉଥିବେ। ହେଲା, ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଏଇଟା? ଚର୍ଚ୍ଚରେ କହେ, ମୋର ବାଇବଲରେ ମୋର ପଇସା ଅଛି, ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ରଖିଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ ସେମିତି ଅନେକ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ବାଇବଲ ଭିତରେ ଏକା 10 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଗୁଡା ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗଲେ ସେଇଠୁ କାଢିକି ନାହିଁ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ କଣ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡାକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଦାନ ଦେଇପାରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରବିବାର ଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଣ୍ଡଳିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବା ଦରକାର? ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯିବା ସମୟ ଯେପରି ଅସୁବିଧା ନ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ତୁମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, କୋଉଠି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଦରକାର? ଆମର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାର ହେବା ଦରକାର। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଘରର ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ। ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଫ୍ୟାମିଲି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ କାଲି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଯେ ସେ ପରିବାର କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାର। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘର, ଆମମାନଙ୍କର ଘର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଘର, ଗୋଟେ ୱେଲ ଡିସିପ୍ଲିନ ଘର। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର, ଆମର ପରିବାରକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ଜାଣିବେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରନ୍ତି। ଏ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, କେତେ ଶାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର, କେତେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଏମାନଙ୍କର। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାର। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଗୃହର ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 31 ପର୍ବରେ ଆପଣ ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ହିତୋପଦେଶ 31 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରୁ 31 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ସେଠି ଆପଣ ଗୁଡେ ବିଷୟ 15 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ। ମଧ୍ୟ ସେ ରାତ୍ରି ଥାଉ ଥାଉ ଉଠେ ଓ ଆପଣା ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦାସୀଗଣଙ୍କୁ ନିରୂପିତ କର୍ମ ଦିଏ। ତାପରେ 16-17 ପଢନ୍ତୁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଷୟ ବୁଝି ତାହା କିଣେ, ସେ ଆପଣା ହସ୍ତର ଫଳ ଦେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ରୋପଣ କରେ। ସେ ବଳରେ ଆପଣା ଅଣ୍ଟା ବାନ୍ଧେ ଓ ଆପଣା ବାହୁ ବଳବାନ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କରେ? ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠେ। ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ରାତି ଥାଉ ଥାଉ ଉଠେ। ତା ମାନେ କଣ? ଭୋର ସକାଳେ ସେ ଉଠେ, ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ସେ ଉଠେ। ଆଉ ସେ କଣ କରେ?
तार निजर कार्य और अन्य मानकर कार्य को से बंटन 19 पद पढ़िबे से चरखाକୁ ହାତ ବଢାଏ ପୁଣି ତାହାର ହସ୍ତ ତାକୁଡ଼ି ଧରେ। से कौन करे से कठिन परिश्रमी हुए माने निजे सूता काटे जो आग सेमती थिला जो सूता काटिबो वस्त्र तैयारी करे तो कौन से आर अर्थ कौन कठिन परिश्रमी हुए। प्रथम रे से अति प्रभात रे उठे द्वितीय से कठिन परिश्रमी कठिन परिश्रमी तापर 25 पद देखिबे बल ओ शोभा ताहार वस्त्र स्वरूप पुणी भविष्यत काल विषय रे से हास्य करे। कौन लेखा अछि माने से बल और शोभा तार वस्त्र स्वरूप माने कौन से तार निजर पोशाक पत्र पिंधिबारे जत्नवान से सुरुचि संपन्न पोशाक पिंधे निजे भी पिंधे अन्य को भी से जत्न नहीं आ से भविष्य विषय हास्य करे से भविष्य विषय वरीड हो नहीं कारण से सब विषय सुधारा अनुसार करे। देखो जदि आपणकर समय को ठीक भाव में व्यवहार करेंगे आपण मोर समय नष्ट हो गला भी कहि परिबे नहीं पैसा को जदि ठीक रे व्यवहार करेंगे आपण आवश्यक समय आपण दरांडी हेबे अनेक को देखिबे जदि मिलिबो से माने पूरा टाणी देबे कथार अछि मिलिले बाघर आधार न मिलिले सापर आधार मिल कोनटा मिलिला माने पूरा भलो कर खाइ देबा कथा न मिलिले पवन खाइ की बंचिबा देखिए केत जन को जदि दरमा पत्र मिलिबो एकाथरु कानिबे सेई सकाले माछ संध्या रे मांस तापर एटा तापर सेटा सरी गला पर लास्ट डाली आड को लेबे किछि करम देखो किछि डाली बाली थिबो किछि गोटे करो काहे कि से खर्च रे भी डिसिप्लिन नहीं आज मिलिला जाय के मार्केट रे पूरा उड़ी की पळे से माने भविष्य विषय व्यतिव्यस्त बने के व्यतिव्यस्त हो मु कोन कहूची आपण बुझी पारुथिबा आपण देखो तो जो पिला माने जदि पाठ पढ़ारे डिसिप्लिन हेबे परीक्षा बेले से मानको असुविधा हो कि नहीं जदि पढ़ारे डिसिप्लिन नथिबे मासे आसीबो परीक्षा पाखा पाखी से एई बई काढुथिबो सेई बई काढुथिबो एई पेज काढुथिबो सेई पेज काढुथिबो लास्ट को कोन करबो सब बई पत्र नै करी एका जगह गोदा करिबो तापर कोन करिबो मुंड पाखे रखि कि सइबो काले मुंड आले पसि दिबो बोला ज्ञान पसि बोला अनेक करथिबे नहीं आज एटा सरेबी सरै पारिबनी मन कहबार उद्देश्य कोन जे प्रिय भाई भौणी माने जदि से डिसिप्लिन वे रे पाठ पढिबो वर्षर शेष आड़ को हैरान बाटे पड़ी देखो तो क्रिकेट खेलिबा पाए क्रिकेट खिलाड़ी माने से माने कोन करंती नेट प्रैक्टिस करंती नियमित भाव नेट प्रैक्टिस करंती जेपरि गोटे दिन खेलिबे से केते दिन प्रैक्टिस करंती मोर कहबार उद्देश्य प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु भविष्य विषय आपन चिंतित हवा पई पड़िबो नै तदे आपन वर्तमान को सजाड़ी से कौन करे बल और शोभा तार वस्त्र स्वरूप चंटा पीढ़ी पकाए से परिवार जत्न नेबा पई परिवार तत्वावधान करिया पई से गोटे शृंखलित भाव रे आगु को पड़े 27 पढ़ंतु 27 पद से आपणा परिवारर आचरण रे मनोयोग करे पुनी आलस्यर आहार खाए नहीं। हां से कौन करे से अपना परिवार आचरण रे मनोयोग करे एटा डिसिप्लिन मार कर्तव्य कोन परिवार आचरण विषय मनोयोग किए केमती होउची किए के आचरण विषय से बहुत मनोयोगी हुए डिसिप्लिन करे वयस्क मानक तो केमती कथा हेबार अछि घरे केमती रहिबार अछि डिसिप्लिन से परिवार विषय डिसिप्लिन छुआ माने ड्रेस पिंदिथे कहे एमतरा काई पिंदिछु भलो ड्रेस पिंदे एडा पिंदे सेडा करे सब आचरण खाइबा समय थाली रे रखिबो नै एडा फिंगिबो नै एडा भल रे रखिबो माने सब विषय से डिसिप्लिन अपना परिवार को डिसिप्लिन करियो माने मां होचंती घर रो हेचएम माने कोन होम मिनिस्टर भी कहि पारंती हेड मिस्ट्रेस बोली भी कहि पारंती से समस्त से स्वामी को आकट करे पिलामान को आकट करे समस्त को आकट करे चा कपे दियो सकाले दीटा पिलोनी एबे नै हैला ताको बसे बसे से जे आसले ता तो चा पिउथि के जन को अभ्यास करो नीचे चा पीबार थिबो अन्य को लगाई देबे सन काम रे आज्ञा चा पिउनांती से नाइ बोले पियो त आज्ञा गोटे पियो कारण ताको पीबार थिबो એટલે से मागिले मिलिबो नै से कोन करिवे अन्य रो बहाना रे गोटे चा पी दी
ନିଜକୁ ମାଂସ ଖାଇବା ଥିବ ପୁଅକୁ କହିବେ ବାବୁ ଆଜି ମଟନ କରିବା। ମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା କଣ କରେ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ସେ ମନୋଯୋଗ କରେ ଆଉ ସେ ଆଳସ୍ୟର ଆହାର ଖାଏ ନାହିଁ, ସେ ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଯାଆଡେ ସେ ପଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା କଣ କରେ ଘରର ସବୁ ବିଷୟକୁ ସଜାଡିକି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବାଟା କଲା ପରେ ସେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇ ଫେରେ। ସେତେବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଅଧା ନିଦ ମାରି ସାରିଥାନ୍ତି। ଡିସିପ୍ଲିନ ତ ଗୃହରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବା ଦରକାର? ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଜଣେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲୋକ ସେ ଉନ୍ନତି ହେବ ହିଁ ହେବ। ସେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁ ବା ବଡ ବ୍ୟବସାୟ କରୁ, ସେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ କାମ କରୁ ବା ବଡ ଜାଗାରେ କାମ କରୁ, ଯଦି ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଇବଲ ପଢାରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଯଦି ଥିବେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଯଦି ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ କଣ ବାହାର କରିବ? ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବ୍ଦ ଆଗେ ବେଶୀ ଥିବ। ଆମର କଥାରେ ଅଛି ମାନେ ଡେକ୍ସିରେ ଥିଲେ ହିଁ ଚଟୁରେ ଆସେ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କରେଇରେ କିଛି ନାହିଁ ଚଟୁରେ କଣ ଆସିବ? ଥିବା ଦରକାର ନା ସେଠି, ଖାଲି ଖଡର 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 କଲେ କଣ ହବ? ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ ଡିସିପ୍ଲିନ, ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବା ଦରକାର, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନରେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନର ଶୃଙ୍ଖଳା, ତୃତୀୟଟା ଆମେ ଦାନ ଦେବାର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଦରକାର। ହିତୋପଦେଶ ତାର 22 ପର୍ବ 29 ପଦ, ହିତୋପଦେଶ 22 ତାର 29। ତୁମ୍ଭେ କି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ତତ୍ପର ଦେଖୁଅଛ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବ, ସେ ନୀଚ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯୋଉ ଲୋକ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ପର ଥାଏ, ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ଇଂଲିଶରେ ହେଉଛି ଡିଲିଜେନ୍ସ ଥାଏ, ମନ ଲଗାଇକି କାମ କରେ, ସେଇ ଲୋକ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହବ, ସେ ନିଚ ଲୋକ ସାମ୍ନା ଠିଆ ହବନି, ସେ ତଳ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଠିଆ ହବନି, ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଠିଆ ହବନି। ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛି, ସେ ଉପରକୁ ଯିବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଡିସିପ୍ଲିନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ଡିସିପ୍ଲିନ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଡିସିପ୍ଲିନ, ସେମାନେ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ମସ୍ତ କାମ କରୁଥିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ, ମୋର ଜୁନିୟର ସେ, ମୋଠୁ ଶିଖିଛି ସେ, ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲା। ବାଇବଲ ପଢିବାରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲା, ଶିଖିବାରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଯେବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଏ ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ନେଇକି ଯାଏ। ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ଥାଏ ମୋ ପାଖରେ, ପେନ୍ ଥାଏ, ବାଇବଲ ସହିତ ନୋଟବୁକ୍ ମସ୍ତ ଥିବ। ମୋ ଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଚାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୟସ ସାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଏତେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେଣି, ଏଇଟା କଣ ବେକାରରେ ଯିବ? এইটা বেকারে জীবন নাই প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, এটা ଥାକ ମାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, এটা ଥାକ ମାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା କଣ ଦିନେ କାମରେ ଆସିବା। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଖେଳାଳି ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମେ କି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ପର ଦେଖୁଅଛ, ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆମର କର୍ମରେ ଆମେ ତତ୍ପର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆପଣ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ସହିତ ମିଶେଇ ପାରିବେ। ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହଉଛି ପଞ୍ଚୁଆଲିଟିରେ ଆସେ, ଡିସିପ୍ଲିନ
अन्य नाम होची पंक्चुअलिटी। डिसिप्लिन हेबा माने समय अनुसार काम कर। पिंपुड़ी कौन करे? वर्षा ऋतु आसवा पूर्व खाद्य संचय कर रखी था, आगरू खाद्य शस्त्र संचय कर रखी था, तार अमार रे तार गोदाम घरे नहीं से खाद्य रखी था, गोटे बिल भितर तार खाद्य नहीं रखी था, जेमिति जदे बाहर आसीबो नै से वर्षा हबो समस्या हबो से भितर खाई खाई से आराम रे रही पाए। प्रिय भाई भणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु बुझिबा पाए जेपरा माने गोटे श्रृंखला सहित आगु को बढ़ी पारे। ठीक से परी सेवा कार्य रे मध्य श्रृंखला रहिबा, मिनिस्ट्री रे मध्य श्रृंखला, कारण ख्रिस्टीय जीवन होची गोटे श्रृंखला जीवन। श्रृंखला मध्य सेवा कार्य करे। पढ़िबे टिके प्रथम करंतियो तार 3 पर्व 6 पद। मु रोपण करियछि, आपोलो जल सेचन करियछि, किंतु ईश्वर वृद्धि साधन करियछन्ति। देखो केते सुंदर भाव रे कहउछन्ति, मोर काम कोन, आपोलोर काम कोन। मु मोर काम कली, आपोलो आपोलोकर काम कले, प्रभु तांकर काम। सेवा कार्य मध्य डिसिप्लिन केते सुंदर भाव रे से एक्सप्लेन करछ। अरे डिसिप्लिन वे रे सेवा कर। मु आपोलोर काम करी नै, आपोलो मोर काम करी नै। मु रोपण कले, आपोलो जल सेचन कले, किंतु ईश्वर वृद्धि साधन करी अछि। मोर काम मु कली, आपोलोकर काम आपोलो कले, ईश्वरकर काम ईश्वर कले। जदि आमे किछि करि नथिबा प्रभु कोन करिवे? जदि पाउल रोपण करि न थांते, जदि पाउल रोपण करि न थांते, आपोलो कोठी जल सेचन करि थांते? पाउल जदि रोपण करिवे नै, आपोलो कोठी खाली टांगरा भइने निकरी पानी पकाइबे से आ प्रभु कोन वृद्धि करिवे? तो कार्य रे मध्य डिसिप्लिन रहिबा। 10 पद डी पढिबे। 10 पद। मते दत्त ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह अनुसारे मु जणे बुद्धिमान गृह निर्माणकारी तुल्य भित्तिमूल स्थापन करियछि, अन्य जणे ताहा उपरे निर्माण करूअछि, किंतु प्रत्येक लोक ताहा उपरे किपरि निर्माण करूअछि से संबंध रे सावधान हेउ। केते सुंदर लेखा दर देखो। मते दत्त ईश्वर को अनुग्रह अनुसारे मु जणे बुद्धिमान गृह निर्माणकारी तुल्य भित्तिमूल स्थापन करियछि, अन्य जणे ताहा उपरे निर्माण करियछि। बोले मोर काम भित्तिमूल, ता उपरे अन्य जण करिवो, से आ आसी कि भित्तिमूल करिवो। प्रिय भाई बहन माने जदि आपण देखिबे घर तयारी काम रे प्रत्येकଙ୍କର घर तयारी करिवार अनुभूति तो जण बनेइचंती। देखिबे फाउंडेशन गात करिवा पई किछि लोक आसीबे, से माने गला परे फाउंडेशन काम करिवा पई किछि लोक आसीबे, से माने घर बनेइबे हैला, से माने फाउंडेशन करि पळेइबे, तापर लुहा बेंड करिवा पई दळे आसीबे, तापर कि जण कांथ उठेइबा पई आसीबे, तापर कि जण प्लास्टरिंग काम रे सहायता करिवे, आउ किछि लोक कोन करिवे छात पडिबा दिन गुडे लोक आसीबे, से माने गला परे फिनिशिंग काम अलगा लोक करिवे, तापर वायरिंग काम अलगा लोक करिवो, प्लम्बर काम अलगा लोक करिवो, चूना देबा काम अलगा लोक करिवो। आजिकल आमे घरे चट्टान मध्य सुंदर भाव रे करछु, सेही काम करिवे आउ जणे लोक आसी। तो जहारो काम से करिबा ओटे डिसिप्लिन वे रे। बेले बेले कोन करिवे, किछि मिस्त्री माने सब जानि छि बोली कहिबे, आगे एटा भी जानि छि, सेटा जानि छि, से जानि छि, जो लोक देला से लोक मला, तार पैसा भी गला, तार काम भी सब खराब हो जाय। प्रिय भाई भनी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करू, ओटे डिसिप्लिन वे रे काम करिबा। प्रभु को नाम रो स्तुति हो। एसे कोन लिखा जाउछि जे मु रोपण कली, आपोलो जलसेचन कले। एटा होछि डिसिप्लिन, सेवा कार्य डिसिप्लिन। जदि आपण पढिबे मस्त खोलंतु, जॉयल पुस्तक टिके खोलंतु। जॉयल तार 2 पर्व तार 7 पद। जॉयल 2:7। ସେମାନେ ବୀରଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଚଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶ୍ରେଣୀ ଭଗ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। केते सुंदर लगे। देखो सेवा का जो डिसिप्लिन देखंतु, से माने वीरगण तुल्य दौड़ती। वेरी गुड।
ସେମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଚଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି କିଏ କାହା ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ସିଏ ଯାଆନ୍ତି ଯାହାର ପଥରେ ସିଏ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶ୍ରେଣୀ ଭଗ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯିଏ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥାଏ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ କିନ୍ତୁ କ ବିଭାଗ ଖ ବିଭାଗ ଗ ବିଭାଗ ସବୁ ବିଭାଗ ଅଛି ଯାହାର ଶ୍ରେଣୀ ସେ ନାଇଁ ଆଜି ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଟିକେ ବସିବି କାଲିକି ସେଇ କ୍ଲାସରେ ନାହିଁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛି କ୍ଲାସରେ ବି ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛି ଯୋଉ ଟିଚର ଯୋଉଟା ପଢେଇବ ସେ ସେଇଟା ସେ ପଢେଇବେ ବେଳେ ବେଳେ କି ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ପଢେଇ ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଠ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଚଢନ୍ତି ଆପଣା ଆପଣା ପଥର ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ଭଗ୍ନ କରନ୍ତି ନା 8 ପଦ ଅବା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଜଣ ଆନ ଜଣକୁ ଠେଲନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପେଲି ହୋଇ ପଶନ୍ତି ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଯିବାର ପଥ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ 9 ପଦ 10 ପଦ ସେମାନେ ନଗର ଉପରେ କୁଦନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଗୃହ ଉପରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଚୋର ପରି ଝରକା ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିତ ହୁଏ ଆକାଶ ଓ ମଣ୍ଡଳ ଥରଥର ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୁଏ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ତେଜ ରହିତ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେମାନେ ଏକ ଜଣ ଆନ ଜଣକୁ ଠେଲନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାର ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ଯାହାର ପଛରେ ସିଏ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିଥିବେ ଏଇଠି ଆମେ 4 ଜଣ ସେବକ ସେବା କରୁଛୁ ହେଲା ମୁଁ ଅଛି ଭାଇ କିଶୋର ଡିଗାଲ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଦାସ ଭାଇ ରାଜୀବ ଡାନିଏଲ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଦାସ ଭାଇ ଜିତଲି ମା ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ କାହାର ମେସେଜ କାହା ସହିତ ମିଶୁନି ମିଶୁଛି କି ନାହିଁ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ମେସେଜ ଅଲଗା କାରଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ହେଲା ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି এইটা বুঝিবা পাই পড়ে যদিও গোটে বাক্যକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ ଗୋଟେ ବାଇବଲର ପ୍ରଚାର କରୁ କିନ୍ତୁ କଣ ଯାହାର ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ଯାଉ ଯାହାର ପଥରେ ସେ ଯାଉ କିଏ କାହାକୁ ଠେଲା ପେଲା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯାହାର କାମ ପାଉଲଙ୍କର କାମ ପାଉଲ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣ କରିବେ ହେଲା କିଶୋର ଭାଇଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଶୋର ଭାଇ କରିବେ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜିତୁ ଭାଇ କରିବେ ରାଜୀ ଭାଇଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜୀ ଭାଇ କରିବେ କିଏ କାହାର ସେବା ଉପରେ ଚଢିକି ନାହିଁ कंप्लेंट नहीं मोर पे कम्प्लीमेंट तो सेवा कार्य आप डिसिप्लिन देखिए पढ़ंतु टिके ए समय पढ़िले भल लागिबो आपनको एफएससी 4 पर्व 11 पर्व से कहा कहा को प्रेरित कहा कहा को भाववादी कहा कहा को सुसमाचार प्रचारक पुणी कहा कहा को पालक और शिक्षक रूपे नियुक्त करी दान करियछंती देखो तू एठी हमें देखु तो सेवा कार्य रे 5टी विभाग देखु पुरातन नियम रे केवल जाजक माने थिले हैला कि भाववादी थिले किंतु नूतन नियम रे देखंतु ए 5 जन सेवक प्रेरित भाववादी सुसमाचार प्रचारक पालक और शिक्षक हैला एठो आपण जानि पारथिबे कहारो सेवा कार्य कोन भाववादी रो सेवा कार्य कोन कहारो पालक सेवा कार्य कहारो प्रेरित सेवा कार्य कहारो बाइबल शिक्षक सेवा कार्य कहारो तो परमेश्वर आमे कहारो श्रेणी के भग्न करी प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमानकु या बुझिबा पे सहायता करंतु जे सेवा कार्य रे मध्य गोटे शृंखला रहिबा द पालकଙ୍କର काम पालक करिवे प्रचारकर काम प्रचारक करिवे बाइबल शिक्षक काम बाइबल शिक्षक करिवे भाववादी काम भाववादी प्रेरित कार्य प्रेरित करिवे गोटे पालक जदि प्रेरित ही बुलिबे पालक केबे प्रेरित होंती हैला पालक कोन करंती से प्रेरित जमन को उद्धार करी आनी छथि वाक्य के सुसमाचार कहि आनी छथि सेमान को जत्न के नियंती पालक नियंती पालक खुआरो भीतर थिबा मेसमान को जत्न नियंती प्रेरित कोन करंती खुआरो बाहर थिबा लोक मानन को खुआरो भीतर को आनु आमे मु पालक नहीं हैला मते प्रभु पालक सेवा कार्य देना
किंतु मु बेले बेले चर्च रे शिक्षा देबा पई काहे जाए जेपरी मंडली को मिशनरी दर्शन दे पारे सुसमाचार कार्य दर्शन दे पारे बाइबल शिक्षा दे पारे सेठी पई प्रभु मते पठांती मोर काम पालक सेवा कार्य न कारण आदि जण पालक अछंती पालकर काम कोन रक्षा प्राप्त विश्वास मान को जत्न न ए प्रेरित सुसमाचार प्रचार कार्य कोन मंडली बाहर जवन अछंती सेमान को सुसमाचार कहि की मंडली मध्य को आनिबा प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु এই বিষয় যদি বুঝিবা নাই এটা সেবা কার্যর শৃঙ্খলা ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ଭଗ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଠେଲା ପାଲା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ୟା ପଥରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ତାର ବ୍ଲକ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପାଉଲଙ୍କର କାମ ପାଉଲ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣ କରନ୍ତି ଜଣେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରେ ଜଣେ ତା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ୟର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିତ୍ତିମୂଳ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଶୃଙ୍ଖଳା ସପ୍ତମ ବିଷୟ ହେଉଛି ପରିବାରର ଶୃଙ୍ଖଳା এটা সপ্তম মানে শেষ জানিবা এই সপ্তম বিষয়ে গোটে খ্রিস্টিয়ান জীবନରେ খ্রিস্টিয়ান সেবা কার্যরে খ্রিস্টিয়ান পরিবারের গোটে শৃঙ্খলা রহিবা দরকার সেটা হচ্ছে পরিবারের শৃঙ্খলা স্ত্রী কেমতি হেবা দরকার এফিসীয় 5 পর্ব 22 পদ हे स्त्री माने तुम्भे माने जेपरि प्रभुंकर बसीभूता सेही परि आपण आपण स्वामीर बसीभूता हुआ हाँ এটা কোন লেখা যাচ্ছে স্ত্রী ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିଭୂତା ହୁଅ ଆଜି ଦେଖିବେ ଆପଣ ବାହାରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବସିଭୂତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନୁଛି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାନୁଛି ମୁଁ ବି କମାଉଛି ତୁମେ ବି କମାଉଛ ମୁଁ ବି କାମ କରି ବସିଭୂତ ହେବାର ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ତମର ଶୁଣିବି ମୁଁ ନିଜେ କମେଇ ଖାଉଛି ପରା ମୁଁ ତମର ପଇସା ଛୁଁ ନାହିଁ ତମର ପଇସା ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ କିଛି କହିବ ନା ମୁଁ ଉଠେଇକି ମୁଁ ବି କହିଦେବି ମୁଁ ତମର ତଳେ ଆସୁନାହିଁ ଏଗୁଡାକ ଆପଣ ବହୁତ ଦେଖିବେ ଅଶାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଡ୍ରାମା ବସିକି ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ହଉଥିବେ ପିଲାମାନେ ବସିକି ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ବାପା ଜିଣିଲେ ନା ମା ଜିଣିଲେ ବୋଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା ମାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ କମ ଥିଲା କି ଜଣ ଝଗଡା ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଇକି ଝଗଡା ହବ ଜଜ କଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଝଗଡା ହେବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ବି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ସେମାନେ କୋଉଠି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କୁକେର ଯଦି ଗରମ ଥିଲେ ବାଷ୍ପ କୋଉଠି ବି ବାହାରିବାକୁ ମିସିଲ ତ ବାଜିବାଟା ବାଜିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେବା ଦରକାର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର ସ୍ୱାମୀର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆପଣ 28 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ ସେହିପରି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଶରୀର ସଦୃଶ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ 29 କେହି ତ ଆପଣା ଶରୀରକୁ କେବେ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତାହାର ଭରଣ ପୋଷଣ ଓ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ସେହିପରି କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାସ୍ ଠିକ ଅଛି ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବହୁତ ହଉଛି କାହିଁକି ସେ ନିଜର ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶରୀର ନିଜର ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ଏଇଟା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶରୀର ସଦୃଶ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରେମ କରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବା ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କରେ ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତାପରେ କଣ କରିବେ ସେ କେହି ତ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତାହାର ଭରଣ ପୋଷଣ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ এইটা স্বামীর কর্তব্য ডিসিপ্লিন এই কাজে সে ডিসিপ্লিন প্রথম কথা স্ত্রী বশীভূত হবে স্বামী তাঙ্কর সে সেভাবে প্রেম করবে অনেক জায়গায় দেখিবে যে স্বামী মানে স্ত্রী মানুষ বাড়াইবা গালি করিবা নানা অভিযোগ করিবা অশ্লীল ভাষার গালি করিবা দুর্নাম করিবা তাঙ্ক চরিত্র বিষয়ে কহিবা ତାଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଏ ଆସନ୍ତି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା ପାଖରେ ବସି ଦିନ ରାତି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାର ସେବା ସିଏ କରନ୍ତି ଯତ୍ନ ସେ ନିଅନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ବାଡେଇବେ ପୁଣି ଗାଳି କରିବେ ପୁଣି ଦୁର୍ନାମ କରିବେ ପୁଣି ଅପଦସ୍ଥ କରିବେ
मोर कहबार उद्देश्य जे स्त्री काम होची बसिबत एटा होची फैमिली रो डिसिप्लिन आ स्वामी रो काम कोन निजको प्रेम कला भलिया स्त्री को प्रेम कर एटा स्वामी रो डिसिप्लिन तार जत्न नेबा लालन पालन कर छोट काम हो बड़ काम हो से जो कार्य करी स्त्री रो जत्न प्रभु आमान को यह बुझीबा पे कार्य सान नहीं बड़ नहीं किंतु कार्य तो करबा पे पड़े प्रार्थना करंतु ए श्रृंखला रहिबा दरकार तापर पिला मान को श्रृंखला कोन 6 पर्व तार 1 ରୁ 3 पद एफिसियस 6 1 ରୁ 3 हे पिला माने प्रभुंक सकाशे आपण आपण पितामातांकर आज्ञाबह हुओ कारण ताहा यथार्थ आपण पितामातांकु समादर कर यह प्रतिज्ञायुक्त गोटे प्रधान आज्ञा जेपरि तुम्भर मंगल हेबो आ तुम्भे पृथ्वी रे दीर्घायु हेबो ए कोन लेखा ए पिला मान को डिसिप्लिन स्त्री कोन हेबे बसिबुत हेबे स्वामी कोन करिवे निजको प्रेम कला भलिया स्त्री को प्रेम पिला माने कोन करिवे पिता मातांकर आज्ञा एटा अछि फैमिली रो डिसिप्लिन एटा अछि फैमिली रो स्ट्रक्चर तो प्रभु अनुग्रह करंतु आज प्रार्थना करिबा प्रभु आमान को अनुग्रह करो प्रभु गोटे शृंखलित ख्रीष्टीय परिवार गठन करिबा आज प्रत्येक प्रार्थना करिबा बापार काम बापा करिवे मार काम मां करिवे पिला माने समान को देखिके आदर्श अनुकरण करिवे तो प्रथम विषय कोन हमर ईश्वर जन सुखला ईश्वर से चाहते समस्त विषय विहित मते आ सुधारा अनुसार करा डिसिप्लिन वे रे करा जिबा वेल डिसिप्लिन वेल ऑर्गेनाइज वे रे काम करबा ऑर्गेनाइज जदि आपण सब विषय ऑर्गेनाइज वे रे करिवे किछ असुविधा हो पैसा खर्च करिबारे वेल ऑर्गेनाइज समय रो सद्व्यवहार खर्च करिबारे सचोटता कार्य करिबारे विश्वस्तता जदि हमें डिसिप्लिन हे जिबा किछ असुविधा हेबनी भाई डिसिप्लिन देखिबे अनेक लोक गां जीवा पूर्वरु से सकाल 10टा रे बस की ट्रेन अछि 8टा वाले बैग रेडी करिबे ताइरे गुडे भी सब भूली जाइछे ना नहीं भूली छिबे आपण कोन कोन नेबा पाई जाउछन ए ट्रिप रे कोन कोन दरकार केतरा ड्रेस दरकार जूता दरकार पेस्ट दरकार मेडिसिन दरकार जहां जहां दरकार एक पेपर रे लेखन हला के जन को देखिबे आगो साड खटो रे काढ रखी दियंती कोन कोन भर्ती करबा अछि खटो रखिला पर सब काढी के सजाड़ सजाड़ रखन स्लीपर नेबार अछि कि कोन ड्रेस नेबार अछि नाइट ड्रेस नेबार अछि पेस्ट नेबार अछि कि साबुन नेबार अछि कि कोटा नेबार अछि सब भौणी मान को देखिबे जदि समान को शनिवार दिन मुंड धोइबार थिबो जदि गुरुवार के शुक्रवार जाउथिबे शैम्पू भी दुटा धरि के जाइथिबे नाइ सेठी मुंड धोइबे माने मु कहिबा पई चाहे प्रत्येक विषय रे वेल डिसिप्लिन हेबा दरकार सब विषय श्रृंखला दरकार देखो तो अनेक जन को जीवन काल रे केबे भी धारो करिना काहे के धारो मागी नांती खर्च करिवारे संजोग होइछन जहां पाई छथि ताइरे चली छथि जहां पाई छथि मो बापा जतले टीचरशिप आरंभ कले तांकर दरमा थिला 20 टका हैला मो बापांकर दरमा केते थिला 20 टका 20 टका रे से टीचरशिप आरंभ कले आ रिटायरमेंट होला को से पाउथिले 1800 टका हैला 1800 टका रिटायर्ड हेले किंतु पेंशन पाइले केते 11000 टका हैला पेंशन पाइले से प्राय 25 वर्ष पेंशन पाइले 25 इयर्स मो बापा पेंशन पाइ दरमा केते पाइले 20 टका किंतु से जीवन काल रे केबे भी से धारो मागी ना आ पात्र धारो मागी ना केबे कोनोसी लोक पाखरे कोनोसी लोक हम दांड रे ठिया ही नै जे ये धारो मोटू नै छथि बोली काहे कि सही पैसा भितरे चलीबा पई सिखिबा बाहर आसीबो नै प्रिय भाई बोले माने धारो नेबा सुविधा किंतु देला बेले कष्ट हुए सुझिला बेले कष्ट हुए तेनु आपनकर खर्च रे मध्ये आपन आयत्त करबे रांधिबा समय बहुत डिसिप्लिन रांधन याडो सियाडो गोदा रोसई करिके खाइबे ओदा फ्रिज रखिबे तापर नेक्स्ट रो रोसेबो ताको फपाडीबे नाही रोसई रे डिसिप्लिन प्रत्येक विषय ओटा दलिबे देखंतु भौणी माने ओटा दलिबा समय बेले बेले कोन करंती मेंचे ओटा दली दिथांती एते ओटा होम बोली गले काली की करिबा फ्रिज रे बाडेबे तापर फ्रिज रु काढिबे सेट आने तो ए झमेला काहे कि जतकी बना दरकार डिसिप्लिन
देखिए केते भौणी रोटी बनाइबा समय से अटा को केमती करते 1 2 3 4 5 कर 6टा जीवल करछन ताको से प्लान करन तेल को मासे सारा केमती जीव डिसिप्लिन वे खर्च कर ना एई तेल को मासे सारा जीवार अछि एईटा मासे सारा चलिबार अछि प्रतिटी सान सान विषय जदि आपण डिसिप्लिन हेबे प्रिय भाई बहन देखिए के जण कोन करिवे लुगा को बतराई देथिबे सर्फ पकाई की दिन सारा बतरुथिबो से लुगा नष्ट हो ना नहीं जदि आपनकर जेतेले काटिबे त हाफ एन आवर पडिथिबो बाथरूम रे पडिथिबो नेक्स्ट दिन भी पडिथिबो ता आज भल लागने काली के सफा करियो डिसिप्लिन किछि न थाय प्रिय भाई भौणी मान प्रभु मान को अनुग्रह करंतु देखिबे अनेकंकर भौणी मान कथा हम कहिबा पई चाहे किचन रे देखिबे गोटे सामान भी आछाडी पड़ी नथिबो काम सरला सफा कर रखिबो केतन को अभ्यास कोन सकाळ राती जाय जमा करिबो आ राती 11 सफा करी करी गोटे घंटा आगे हम सफा करी राती 12टा पर्यंत डेक्सी पत्र सफा करी करी ए पाठ के सिखाइला ए पाठ के सिखाइला जदि आपण जदि डिसिप्लिन हेबे मु देखिछि मोर मां को देखिछि मोर बड़ भौणी मान को देखिछि मु सिखिछि प्रतिटी सान सान विषय आज प्रभु मान को अनुग्रह प्रथम विषय प्रार्थना क्षेत्र डिसिप्लिन द्वितीय विषय शास्त्र ध्यान डिसिप्लिन तृतीय विषय हमें दान देबारे मांडलिक दान देबारे सेवा कार्य दान देबारे डिसिप्लिन हेबा गृह कार्य भौणी माने डिसिप्लिन हेबा दरकार कार्य क्षेत्र भाई माने भौणी माने डिसिप्लिन हेबा दरकार आमान को सेवा कार्य मते डिसिप्लिन हेबा दरकार पारिवारिक जीवन में डिसिप्लिन हेबा दरकार प्रभु आमान को सहायता करंतु आमाने मने रखु जो माने जदि अभिहित भाव आचरण करुछंती डिसिप्लिन मध्य नाहांती से मानथर हमें टिक दूरे रहिबा दरकार बाइबल एटा हमको प्रभु आमान को सहायता करू तो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ए दिन